Haos na pumpi, ljudi moji, stao bus, brate mili, ali na sreću brzo sam prošao na kasi, inače mislim da bi pobegao sa pumpe, znači ne bi mogao da čekam onih 300 ljudi unutra, stvarno. Na svu sreću svi su čekali da idu u WC, tako da nije bilo toliko strašno koliko mi se učinilo na prvi pogled. Elem, ljudi moji, dobrodošli u novi video, koji sam najavio u prethodnom videu, a to je da krećemo na putovanje. I naše putovanje onako bit će prilično dobro i zanimljivo i dugačko i tako dalje. Pričat ćemo malo kasnije o tome. Kao što vidite, 6 sati je popodne. Restartovao sam ovaj ovdje đavo da vidimo kakva će da bude potrošnja prosečna na celom putovanju i naravno koliko ćemo kilometara preći. Vreme, kao što vidite, nas je poslužilo. Iako pada kiša, nisam bio ironičan zato što krenuli smo, da kažemo, preko dana i mislim da je mnogo bolja opcija da se vozimo po kiši i po malo hladnijem vremenu nego da nam je napolju 35 stepeni. Naša prva destinacija za danas je Graz. Nismo ni krenuli, već smo napravili pauzu, bukvalno samo što smo se uključili na autoput. Ali, tu je malo Coca-Cola Zero, zato što se vodi račun o ishrani. Sad ovo ovdje isto je sve zero varijanta, ima i tu malo. Krenulo nam putovanje, odnosno nije ni krenulo, a već smo počeli da se useravamo sa hranom, što mi se nikako ne sviđa. Imam tačno 100 kila, imao sam 115,5, tako da idem na putovanje nikad boljoj formi, ali vreme je da se to malo zasere. Ali kad odemo na more će da plivamo, je li tako? Tako je. Prijatno. Sigurno. Podsjetilo zašto uvek putujem noću, jer ovo je pakao, a trenutno je 7:20 uveče. Kako li je ljudima koji krenu na put tipa u 10-11 ujutru i voze ono 8-9 sati kad je leto, ja stvarno nemam pojma. Ovo je ubija me, a nije toliko toplo, ali me prži u svakom slučaju, znači pakao, majke. Tako da, ali dobro. Dok mi izađemo iz Srbije, tamo će da padne mrak i onda smo lagani. Ajde, još malo ti treba, ljubite brat. Još malo ti treba i da te ne gledam. Do jutra. Sad ćemo da vidimo koliko je potrošio. Ja sam sipao 25 litara, a imao sam malo manje od pola rezervoara. Evo ga, izbacio je pištolj. 27 litara. Prilike je potrošio i 25 litara koliko sam i sipao. Za 240-50 km, tako. Pogledajte ovu mačku. Ja ne znam je li živa, majke mi. Mislim, kontam da nije živa. Ova ruka bio je pala sigurno, znači 100% bi. Malo vidite mene. Srećan mi rođendan. Inače, putujemo na dan njenog rođendana, 24. jun. Tako da, srećan ti rođendan i ovako na kameri. Hvala. Kako se osjećaš? Koliko godina? Staro, 28. 28 godina, ljudi moji. Pa dobro, šta vred. Sve ispod 30 je okej. Kad uđe 30, onda ide show. Onda je problem. Onda ide show. Kao što vidite, moj glavni neprijatelj, sunce je zašlo. Tako da sad kreće lagano noćni deo putovanja. Vreme je da nastavimo dalje. Koliko volim ovaj Comfort Access. Keyless. Najjača stvar. Inače, gledajte ovo.
najjači monster ikada. Ladan, leden. Kad mi se bude prispavalo u Hrvatskoj, pošto je autoput tamo nerealno dosadan, tu je moćni monster. Mango Loco. Da mi jebe kevu, brate. Na srpskoj granici trenutno nema nikog, što je jako dobro. Nadam se da i na Hrvatskoj nije nešto veće gužve. Ali uvijek mi bude žao ovih kamionđeka da ih vidim ovako na granici. Znači 2 reda, njih unazad već kilometar 2 i do granice, tako, opa. Baš pakao, majke mi. Ja stvarno ne znam kako ovako oni funkcionišu i da li stvarno čekaju po 2-3 dana, ali smorčina, braće, realno. Kao što smo vidjeli, odmah smo tu na redu. Hvala, prijatno. Nice! Idemo dalje. A sad sa Hrvatskom, pa dobro, malo je gužva, ali jebi ga, nije toliko strašno. To verovatno zbog ovog novog sistema što mora da slikaju i da daju otisak prsta i tako dalje. Ali ajde, valjda nećemo čekati duže od 20 minuta. Da daju. Vi Slovenci ne morate da dajete. Mi Slovenci ne moramo. A ja sam se opremio za ovo čekanje na granici. Samo sekunda, ovdje. Video. I... spremni smo za čekanje na granici. Može. Idemo! Copyright. Nisam stigao film da skinem, ali nema veze, može i ovo. Mislim da imam mnogo bolju pesmu. Narednih 6 minuta čistog uživanja. Svi vi ljubitelji automobila znate ovaj klip. Ne moram pretjerano da vam objašnjavam. I evo nas na 2 auta od granice, odnosno od ulaska u Hrvatsku. Iza nas pakao i tamo. Preživjeli smo nekoliko seljačkih pokušaja da nam se ljudi ubace. Ovako svi dolaze i ovako svi bi da ti se ubace. Nisam dao nikom. Ovog čovjeka sam pustio. Tako da... jedan je dovoljan s obzirom da slikaju. Ne mogu da čekam toliko baš da sad 17 ljudi ispred mene mora se slika, tako da ko ih jebe. Ako sam ja mogao čekam već sat i po vremena, mogu i oni malo da sačekaju. Evo, pogledajte ovo. Ljak se, brate. I to ovdje pred samu granicu pokušali da to uradi. Evo, ovako stanete i slikate se. Pakao. Upravo smo ušli u Hrvatsku, odnosno u Europsku uniju. I sad ostatak putovanja, nema više granica, nema više zadržavanja. Sad samo pičimo pun gas i to je to. Trenutno je 10:30, leži se. Pičimo odmah za Sloveniju, tamo ćemo da dospemo goriva. I onda nastavljamo dalje za Austriju. Nisam rekao gdje idemo i šta radimo sve. Dakle, idemo Hrvatska, Slovenija, iz Slovenije produžavamo u Austriju. Tamo ostajemo 5 dana. Od toga 3 dana gledamo Formulu 1, odnosno trku na Red Bull ringu. I posle toga idemo u Minhen na jedno 3 dana. Da obiđemo malo BMW muzej, da obiđemo malo Minhen generalno. I kad to budemo završili, vraćamo se u Sloveniju gdje ćemo da onako letujemo, da malo uživamo. I to je generalno plan našeg ovog putovanja. Ja se nadam da ćete vi uživati. Biće nekoliko vlogova. I to je to. Uživajte, a mi se ljudi čujemo kasnije u noć. Ljudi, morao sam da se presvučem gore jer sam se uznojio, bio ko svinja. Imali smo mali incident. Elem, ušli smo u Sloveniju i zapravo smo vrlo blizu Graca i da vidimo koliko košta gorivo u Sloveniji. Znači sad ćemo detaljno da pratimo situaciju. Euro 96. No dobro, realno tu je negde kao i u Srbiji. Tako da ovo je stotka. Vidjet ćemo da li je bolje u Srbiji s obzirom da je ista cijena kao i na niz punkti. Tako da ništa da ne priče da je u Evropi preskupo gorivo. Sad vidjet ćemo kako će bude u Austriji i Nemačkoj. Tamo kad nam bude cena 3,5 eura po litri,
će da ga guram ovaj. Ali još ovaj na autoputu. Još je na autoputu. Rokira ovako nešto. Rokira. Aha. Ko tvoja klima. Znači ljudi, prestala klima da mi hladi malo pre u autu. Buraz, izgorao sam. Znači izgorao sam, uznojio sam se od nervoze, ko svinčuga ona najgora. A sad će sednemo na kafu pa ću da vam ispričam stvari taj. Inače sipao sam 36 litra. A sad ćemo na 36 litra izbacilo prvi put. Sad ćemo da ga nalijemo. Jebote, 36 litra, 72 eura. Nešto je malo mnogo, a? Ovo skuplje nego kod nas, brate. 1,96, ovo je suštinski 1,97, pošto 1,969, znači to je 1,97. Daj, izračunaj mi puta 117. Pa ne mogu sad Da, ja ću. Kako ide šifra da ovo? da pokažem svima. Daj ti i tamo ovo kucaj. Izdrči nema. Ajde. Ja ti držim, ti kucaj. Evo, ošlo. Gdje ti je ovdje digitrum? Eh. 1,969 puta 117. Ujebote. 230 dinara litar, brate. Ja kao ista cena. Na nisu, brate, 205 dinara. Znači 25 dinara skuplje gorivo po litri, brate. GG, buraz. Sad ćemo da imamo da li bolje gorivo. Pa da nećeš više sipati šta ga ciliš. Ne znam. Ćao. Ćao. A šta nam se desilo sa klimom? Iskreno nemam pojma. Nakon onog mukotrpnog čekanja od skoro 2 sata na hrvatskoj granici, bukvalno klima prestala da hladi iz nekog razloga. Sad, da li se ona nakupila onih izduvnih gasova jer sam bio ono baš nabijen ljudima ispred, ili nemam pojma, ili će da crkne, ne znam šta se dešava, ali ugasio sam bio klimu i vozio na ventilatoru jedno pola sata, sat, i nakon toga kad sam je ponovo upalio, hladila je najnormalnije kao i uvek do sad, tako da nemam pojma da li je moguće da se ono ugušila malo pa da je posustala, ili nije moguće da zbog toga, ali eto, bitno da sad radi kako treba, da je ne ureknem. A pogledajte vi branik na šta liči. Znači, ovo je ljudi masakr, i šoferka isto takva katastrofa. Nikad ovoliko buba nisam imao na autu, a sve su neke, uglavnom ove neke sitne buđeve, a moram vam pokažem highlight bubu. Brate, razvuko sam je preko pola šoferke. Uglavnom, idemo dalje. Opala! Ajmo, šta kaže? Narokali smo ga s gorivom. Sad je pun. Pa da vidimo da li će više da mu se sviđa ovo evropsko gorivo od našeg srpskog. Ljudi, upravo smo stigli na željenu destinaciju, to je ovaj neki parking. Pokazat ću vam malo kasnije kako izgleda. Ovdje ćemo malo da prenoćimo. I onda sutra idemo u Grac. Pustio sam da izmeri nivo ulja. Opa. Perfekcija. I da vidimo još jednu stvar. Koliko smo kilometra prešli i ove ostale stvari. Dakle, opala, 8,5 sati vožnje, iako nam celokupno putovanje traje 10 sati, 700 km okruglo, top, i 10 litra okruglo potrošnja. Ovdje spavamo noćas, parking je pun automobila, ljudi uglavnom spavaju u kolima. A našao sam ovo neko drvo, pa se nadam da ujutro sunce neće da nas bije. A i tu smo, da kažemo, odmah uz pumpu. S obzirom da ima i dole onako, mogli smo biti negdje zabačeno, ali s obzirom da su neke livade i šume okolo, nekako mi je ovo ovdje safe varijanta. BMW je ispoštovao, dovezao nas na prvu destinaciju, idemo da spavamo pa sutra ujutro nastavljamo. To nam je to, ograđeni smo, ovdje vi nije vidite,
Vidite, ovo mi je Dux ovde. I tamo ima pozadnje nešto okačeno. Čisto da vam ubacim sa blicem, da vidite kako to izgleda. Upravo doručkujem i shvatio sam da sam budan već 2 sata, a nisam ništa snimio. Neozbiljno. Ovo nam je bio krevet sinoć. Spavali smo svega 3 sata, ali dobro, leći ćemo taman danas ranije. A sad idemo malo do Graca, da vidimo kako izgleda taj grad. Malo da se prošetamo, da sednemo. S obzirom da nam je check-in tek u 3 popodne, a evo, znači to je malo manje od 6 sati. Tako da, malo čekanja nas čeka. Današnji outfit, dobar. Ja spremno za trku. Dobar, samo Ferrari će biti bolji kad ga budem kupio. Ljudi, znate koliko su dobri ovi kolači? Imaju kao pomoranđu i nemam pojma. Nešto još, ali... Ual, miriše, brate, kako miriše dobro, ljudi, kad biste znali. Ko ih je pravio? A bate, jedna najbolja kuvarica na svetu. Stižemo u Dgra, a nam je garaža, da vidimo koliko košta sat vremena ovde. 4,2. Dobro. Fino. To je to. Evo, ko voli, može malo da ga povuče. Se izdobija. Boga mi, moram da priznam da je poprilično lepo i drugačije od onoga što je kod nas, mislim što je logično. I ima mnogo bicikli i mnogo električnih automobila. Evo i ovde koliko ima bicikli, vamo možete vidjeti. Ali on, poprilično lepo, čisto i uredno. Kako je ovo kopiranje Vrnjačke banje, alo? Ćemo zakačimo katanac neki. Da. Kako nas kopiraju, a? Evo malo voda. Kakvi su im tramvaji? Stvarno poštuju ove staze za bicikle. Stvarno ko NPC-evi žive, majke mi moje. Ovo je automobil, ljudi moji. To mi daj, bre. Znači, dovela me sad Tamara na neku lokaciju jebačku. Da gledam ovaj fake Big Ben. Tako da sad će padne neki photo session. Ali da ne grešim dušu, realno, lepo je. Jako posjeća na Kalemegdan. Vredela je, ja se nadam. Evo nam ga ulaz. I evo nam ga Big Ben. Moćni. Boga mi, izgleda opasno. Au. Idemo da vidimo još smeštaj kakav je, ništa spektakularno svakako. Stigli upravo na parking. Pa
idemo da vidimo šta kaže ta Formula 1. To je to. Kao što možete vidite, parking se puni, znači kola samo stižu. Stigli smo u 15 do 9, iako nam je plan bio da stignemo u 8, ali dobro, prvi dan, petak, pa je opuštenija priča. Evo, pamtite sad kako izgleda parking, a onda ćemo da vidimo, pogledajte kolika je to ova livada iza, znači ovdje tek može da se pakuju kola. A vidjet ćemo kako će da izgleda na kraju dana i kako će da izgleda u nedelju. M3, nešto mi ne deluje da je original. Gdje si? Hello, čekaj, vidimo šta se vozi ovdje, opa. Ima malo mečka, malo kupra. Ljudi, pa ima, brate. Ima Slovenija, Italija, Austrija. Kako je dobar Mustang. Njega smo vidjeli na autoputu, da. Nice. Ima ljudi svuda iz Evrope. Srbija još nismo vidjeli. I ima neki ludi Srbi došli, brate. Inače outfit, snimi mi outfit. A ne, pa današnji outfit nije ništa za Ovakav mi formulu. outfit za danas, znači imam tu ovo su bombe. Ne, to mora torba da se pokaže posebno. Tako da to mi je današnji outfit, dok ne budem kupio Hamiltonov kačket, onda dodajem i kačket na glavu i onda sam najjači. Ovo ovdje, to tu, to nam je tribina. Sada nas očekuje šetnica, baš da vidimo koliko će nam trebati. Da vidimo koliko će nam trebati šetnje. Sad je 15 minuta verovatno, što realno i nije strašno. Pogledajte tribinu što se vidi. Uš. Evo cene. Pa vi pauzirajte. I još šetnje. Evo me boli uvo. Prolazimo sad ovdje i smrdi kao u zoološkom vrtu. Tako da, brate, ovim šatorima smrde krave neke, brate, svinčuge, one najgore. A možda i to ovaj potok dole smrdi, da ne grešim dušu, ali realno mora oni negdje da idu u WC, brate. Ti moraš da nađeš muški. Muško-žensko, brate. Evo koliko manje žena gleda formulu, ali dobro. Sad mi je jasno i što je žensko-muško, zato što pretresaju. I onda žene, a muške. Sad to ima smisla i evo ga ovdje, posle se očitavaju karte i svi ulazimo zajedno. Peđa, Ovdje ti alkohol za ruke. vidjela sam. Treba karte da daš. Opa, zvanično smo na stazi. Evo ga, bate, baci 5. Uspešno. To je to. Sad, pojma nemam, gdje idemo. Idemo da uživamo, idemo da se izgubimo ovdje. Idemo u shopping. Prvo, idemo u fan zonu, da kupimo neke stvari. A nakon toga, bukvalno smo najlaganiji, imamo ceo dan na raspolaganju, danas je petak, dan kada su samo treninzi. Snimit ću vam malo kako to sve izgleda, snimit ću vam naravno našu tribinu. I sve što budemo radili danas ću da zabeležim. I razmišljao sam kako da izgleda ovaj vlog. A izgledat će tako što neću da snimam sva 3 dana posebno, već ću da danas snimim te neke stvari, sutra ću malo da ubacim kvalifikacije i u nedelju trku i to ću sve da objedinim u jedan vlog, da kažemo te najzanimljivije delove od sva ova 3 dana. Mislim da je tako najbolje. Tako da ljudi uživajte, jako lepa 3 dana pred nama i iskreno ne mogu da opišem koliko sam srećan što sam ovdje. Sad ću da pokažem ljudima. Ja, ljudi, pratim Formulu 2018. i prvi put sam sad na stazi i idem da kupim neke stvari odavde i da ponesem mnogo usluga, nemam pojma. Biće do jaja, sigurno. Sad ono što je fora, fan zone napravljena ono ko pit lane, kao njihovi boksevi. Tako da idemo da vidimo par nekih stvari. Ajmo u Ferrari. Sad je vreme da se nešto ovdje pazari. Što ima svašta, ljudi moji, a? Sa potpisom? O, to malena. Ovo mora se kupi, brate. Koliko je ovo para? Što je dobra majica, brate. 50. To se pazari, brate. Daj mi kreni mi da snimimo. Kakva majica, ljudi moji, a? Profi, brate. Ja sam Lewis Hamilton.
Vidi se. Kako mi stoji, brate, a? Sada Aura Plus, brate, sad sam bolji vozač mnogo. I ljudi, ovo je L. Sad se ljudi lomim između ova dva kačketa, ali ovaj mi je možda malo bolja opcija. Ipak je Ferrari kao Hamilton, ovo je samo Hamilton. A realno nije on neki modni kreator, tako da mislim da je ovo Ferrari i vozač Hamilton mislim da je bolja opcija. I realno moram da uzem jedan ovaj zvanični dres. 44 naravno. Sad ne znam da li ima neka razlika između ovih, ali mislim da su svi isti. A? Kakav je materijal? Ovo nosiš na kvalifikacije, ovo nosiš na trku i ovo ti se slaže za trku. Da, ovo je set, ovo je komplet. Dres i ovaj kao zvanični, a ovo realno sutra nosim, bre. I kačke. Majica broj 2. Naravno 44. Sve u fullu, tako da te dve majice i kačket mislim da mi je dovoljno. To je to, shopping je završen. Kada budemo stigli kući ćemo da radimo unboxing. A sada, pa završen što se mene tiče. A sad malo Tamara da shoppinguje. Sad ću da vidite šta je dres. Ha, bukvalno je odvratan. Nije veliko. Pa nemam pojma, dres je, brate, realno nije. Mislim da ti komfortno stoji. A? Idemo. Ajmo da vidimo, braću, kako menjaju gume. Field day 26. We're going to have a final on Sunday. The winner of the final is going to win official SM prizes. Could be signed merchandise. Could even be. Sad da moj drugar Pavleka nije pičketina i da je došao. Sad bismo pokazali ovim mentolima kako se skidaju gume. Ostalo je da nađemo kačket za Tamaru. Da vidimo mi ovo. Dobra, brate. Kako bih vam rekao, uživo izgleda, nije toliko velika jebote. Po pitanju širine. Ali uživo izgleda mnogo lepo. Majke. Dugačka je poprilično. Poprilično je dugačka. Naprimjer, duže od mog auta, ono dosta. Ovako kad je gledam nije mnogo široka. Evo ga, moj brat. Staviš slušalice i slušaš prenos sve vreme. Mislim, dobra fora, ali nije mi nešto praktično previše, ali baš dobra fora. A ovo ljudi, ovima je gas. Imaju i TV ovamo. A ovo, ali ga žive, braće. Sorry, where did you buy this t-shirt? Is that from Max Verstappen store? Yeah, from the website. On website. Do you know where is that store here on track? I hear that way there's a Max Verstappen store also. Aha, okay. So we have to go back. Yeah, maybe. This one are for last year, eh? Yeah, aha, okay, thank you. Trenutno smo u potrazi za prodavnicom od Maxa samo, ali došli smo na pogrešno mesto, zajebali smo se. Ali sad ćemo da napravimo krug ovdje, da prošetamo. Da vidimo malo šta ima od hrane ovdje. I onda se vraćamo dole. Lazanja bar, brate, ovo je za mene. Barila, brate. Da ih pitam da im napravim bolonjeze neki. Pića. Cene, da vidimo šta ima sve ovdje. Pepsi Zero, 5 eura, brate. Ovo je bolje. How you doing today? Are you excited for the weekend? Ovo mora probam, brate. Hands up, buddy. Imao sam ovako nešto i kući, tako da Red Bull Ring sam se navozao i boli me ovo da vozim ovdje. So there Nije džape NPC da čeka ko svi ovi. Svuda ima ovo da se hlade. To duni me. Idemo u potragu za Orange Army shopom i onda se vraćamo nazad u ovaj fazon ovdje zato što kreće Meet the Drivers. Koliko ovdje ima kampera i ljudi generalno, ali baš im je blejca, da. Izvinite ljudi zbog malo buke od ovog što priča u pozadini, ali vreme da se unboxuje. Prva stvar od
mnogi što su kupljene. Ja neću moći da odsečem etikete. Ne znam da li se ova nalepnica se skida. Velika ti glava. I nego ovo malo. A? Ekstra. A sad je vreme za jedan najjači doručak. Moćni kuskus. Jedan lagani update. Pije se kafica. I ovdje svi obično primaju kartice. Tako da to je jedna onako zanimljivost. Tako da pripremite ljudi karticu. Nema keša. Ali ima dobre kafice. Jel dobra kafa? Dobra kafica. Dobra je kafica. Čekamo ovamo na bini. Treba da počne Meet the Drivers. Da vidimo malo kako će to da izgleda. I kad to završimo, onda nastavljamo pohod za prodavnicom od Maxa Verstappena. Da moja draga kupi kačket. I onaj kako se zove. Transparentni. Ja sam ljudi kupio zastavu od Hamiltona, a tako da ću vidjeti da je rasprostren u subotu i u nedelju. Ili ova pederuša i ovaj ranac, kupio sam ih na buvljaku u Beogradu. Ja ne mogu da vam opišem koliko su dobri, znači i ova pederuša toliko ima stvari, to može da stane ovde, ovo je najjača fora, zato što ne može neko tek tako da ga ukrade, mislim. Kao da je zabetoniran ovde, ali je zavezan za gazdu. Tako da morao sam BMW da ukrotim da ne bi izašao da ih pokida ovde na stazi sve. A ono zbog čega sam htio da vam pokažem nešto jeste ovo. Prva danas i to prva na Red Bull ringu. Čisto da vidimo da li je drugačije. Je bolja. Da li je drugačije da one u Gracu. Skroz druga cigara, znači skroz druga cigara, osjeti se odmah ovaj neki vazduh guma odavde i mirisa benzina, razumeš? Odo da uživam. Kakva budala. Spielberg, are you ready to meet the drivers? Please welcome George Russell and Kimi Antonelli. Wait, am I an engineer? An engineer? No, you're not an engineer. So am I an engineer? No. Oh, great. Okay. Am I? Wait, I'm wearing glasses. So I'm not an engineer. Am I a mechanic? No, you're not a mechanic. Maybe in some things, but no. Am I Toto Wolff? Oh my God! Okay, all right. Am I? Is that correct? Yeah, you are Toto Wolff. Ah, look at that. How did you know, George? I just had a feeling. I think you looked. No. All right. Am I a driver? You are a driver. Am I yourself? No, you're not. You're not myself. You like to be naked sometimes? Oh, Valtteri Bottas! Yes. So guys, I think we're moving on. Let's see who's up next here up on stage. Ladies and gents, let's hear it for Isa Gacha and Max Verstappen! Maybe talking about the Orange Army, of course you saw the camping grounds. They built like huge cities, they have swimming pools, everything. If you guys could bring one thing to go camping down there, what would you bring? A beer. Valid point.
The problem is, if I would come here as a fan, I would miss all the action because I would be way too drunk. So. Let's make it loud one more time. It's Charles Leclerc and Lewis Hamilton. Wow. Hi guys. Seite bitte I sad smo u gužvi. I izlačimo se polako odavde. Pa kao ljudi moji. So the ambulance can get through. I tamo da prođe hitno. Hvala ovoj hitnoj. Sad se svi razišli, brate, u strane, a mi pičimo dalje. Ali ovo nije deo staze gdje ćemo mi sedeti. Krenuli smo u obilazak staze. U potrazi za prodavnicom Maxa Verstappena. A ovo ovdje je tribina 10. A mi smo na tribini 3. Koja je skroz ovako dijagonalno od nas sada. Ali evo ima ljudi i ovdje gledaju. Realno nije loš spot. Malo si podignut i gledaš na stazu. Čisto da malo ubacimo i ovu lepotu prirode kroz koju se šetamo. Zvučim kao neki penzioner od 70 godina koji vloguje, ali realno je lepo. Snimi moju baku koja nosi pravi kačket i koja se umorila. Evo, vi šta sve radimo da bi ga našla. Evo ga, vrh. Kao horda. A tek je petak, ljudi moji. 1 sat popodne. Još nije ni počelo treninzi. Ja ne mogu da zamislim šta će ovu nedelju da bude. Mi u nedelju treba da stignemo ovdje u 6 ujutro. I još šetnje. I još mnogo šetnje. Šetnji nema kraja danas. Evo ga. Ovo je 4. krivina. Nice. I evo je tribinčina gore sa sve muzikom. Very nice. Mi idemo nama. Tu idemo, tu se nadamo da i je prodavnica koju tražimo. A odatle naša tribina, evo je ovdje. To je tribina na 3. krivini. Pa ljudi, nažalost, traže karte ovdje, mi ne možemo prođemo tamo. Iako ne znam šta se dešava dole. Jesu tamo neke tribine, ali izgleda mi da ne znam iz kog razloga ne možemo dole. Ok, upravo smo se raspitali i devojka je konačno znala da nam pokaže na mapi gdje se nalazi ova prodavnica. Bili smo na 3 različite infopulta, pitali 17 redara ovako po stazi, niko nije znao da nam kaže tačno gdje je. I svi su govorili na druga mesta da idemo i zato smo mi šetali komentoli. 10 km. I sad se vraćamo na ovo mjesto gdje su nas odbili malo pre na ovom putu do Bika. I ovdje su nam rekli, pitao sam i ovdje i on nije znao gdje je prodavnica, ali mi je rekao da je dole pit lane i da dole ljudi koji imaju karte za to mogu da idu dole. Tako da mi s našom kartom zbog toga nismo mogli dole da se spustimo. Ali, kako nam je devojka objasnila, idemo ovuda. Još malo, još malo. Sad smo prošli ovdje gate. I dečko koji ovdje stoji na gateu nam je potvrdio da se ovdje nalazi Orange Army Shop. Tako da, na dobrom smo putu i ostalo je još malo do našeg cilja za danas. A nakon toga idemo na kaficu. Si čula, gospođo? Viš ti koliko ja zbog tebe šetam? Viš ti koliko ja šetam zbog tebe, bet? Malo mi fali da odustane. Što me nervira, brate, što su zabit stavili. Najbolju prodavnicu. Pa da je Hamilton, bilo bi na ulazu. Jebi ga. Dobar ti kačket. Bože, hvala ti. Hvala Bogu, Evo je.
Evo je, kao kad pustiš dete u prodavnicu igračaka. A ovo šta sve ima. Evo da vidite i cene. Sve sam kupila, skidaj ovo. Ovo sad ide na moju glavu. Tarararam. Limited edition, a? Nice. Can you cut this, please? Ima još negdje to. Ne. Nema. Thank you. Bye. Ajde, pridrži se ovo isto. Da? Ajde, idemo šta smo kupili. Imamo kačket, imamo akreditaciju. Uzeli smo dve, ali ja ću da stavim ovo, kupio sam iz Ferrarija ovaj đavo. I peškir smo pokazali. Ovako će sutra da se navija. Ja imam zastavu, ti imaš peškir. Nice. I uzeli smo ovo čisto da ostane i to kao neka uspomena. Oho. Ovo je World Champion, brate. Mislim da je jasna moja poruka. Realno, kogod da od njih dvojice uzme, ja ću biti zadovoljan. Čekaj da ga nađem ovdje, Hamiltona. Evo ti ga, Max. Alo, bre. Evo ga. Doktor. Ali tačno kako je krenuo samo prvi trening, pogledajte ovo, ima mjesta da se sedi koliko hoćete, nema gužve, nema ljudi, šopovi prazni. Ovdje pred 2 sata, jedva smo prošli ovdje pred 2 sata koliko je bilo ljudi. Imamo jednu zanimljivu situaciju, ovaj fan zone iza nas, što sam mislio da je tu naša tribina. Ne znam kako sam možda mogao da pomislim da smo tako brzo stigli do njega, ali zapravo to je bila tek prva krivina. I sad prošli smo taj fan zone i idemo sad da vidimo neki bus koji će da nas vozi gore u brdo do naše tribine. Upravo sam pitao ovdje, nema buseva ipak, tako da lagana šetnica. Rekao je čovjek 15-20 minuta, realno na ovih 5 sati, mi smo ovdje ljudi od kad smo mi ovdje? Od 15 do 9. Znači 6 sati već šetamo, tako da ovih preostalih 15 minuta realno nećemo ni da osjetimo. Evo ih kamioni od timova. Nice. A mi šetamo. Već smo na 10 km. Preko 7 brda, preko 7 gore. Ali, nadam se da će vrediti. Iskreno, sad smo već baš na izmaku snage. Mene bole ramena, jer ova torba je preteška, ima mnogo stvari u njoj. A još šetamo, brate, već 8 km danas. 10, a na 10 smo već. Jebote, 10 km. A mi tek treba da šetamo do auta kasnije nazad, brate, koji je još 17 godina daleko od nas. I evo je ovdje još jedna fan zona. Tako da, iskreno, koliko god mi je teško, toliko mi je drago jer smatram ovo kao jedan trening. Tako da ću sad uzeti nešto da pojedem, da se nakazim. Evo je. Tribina 3. Nice. Konačno. Znači, sve ovo ovdje i sve ovo ovdje. Ovako za vodu i za vodu red. Pakao. Puni se telefon. Jede se hot dog sa kobasicom. I čekamo 1 sat vremena pa idemo na tribinu. Dve ovakve, 18,8 euro. I think just make sure you hit the ground running in FP, get through your run plan, make sure you're comfortable with the balance, and give the proper feedback to the team that if you need to improve anything for quality you can. A ljudi, kakvo mesto! And we are just on races 11 and 12 at the moment, so you can see a long way still to go. Vidimo i ovo ovdje krivinu. Tako na najbolje mjesto. I za nas.
našeg sektora i bukvalno smo tu na krivini, to smo vidimo TV, ovo je sad kvalifikacija za Formula 2. To je to, nekako se Formula 1. Additional cooling louvers. Audi, quite a big Dan broj 2. Dan kada se na stazi dešavaju kvalifikacije. Dan kada sam obukao jednu od moje dve nove majice da podržim jednog jedinog najboljeg Lewisa Hamiltona. Tako da vidjet ćemo da li će ova moja majica i moj kačket pomoći da bude realno u top 3. A naravno ako bude prvi, ja skačem sa one tribine dole na stazu na glavu. Njen današnji outfit. Dres ostavljamo do sutra, Da. kada bude trka. Ponela je peškir da se, pošto će se znoji, ovaj mak će se raspadne danas, da ima da obriše čelo. Nema danas u prva 3. seven. There is still time to go, but that is a big moment for Max Verstappen, and he's out and into the barriers. Ali jedno je bitno, da Hamilton bude bolji od Maxa. Pa makar to bilo 7-8 mesto, ali bitno je da ja danas pobedim. Moram kažem da je organizacija za parkiranje i saobraćaj na Red Bull ringu neverovatna. Pogledajte desno koliko ima auta. Tamo desno ima još. A ovo je jedan od parkinga. Ima još dosta parkinga. I mi smo bili na autoputu, isključili smo se i od momenta kad smo se isključili je bila gužvica. I dakle, od tad do kad smo se parkirali je prošlo 15 minuta. A prosto neverovatno, stvarno da tako brzo sve organizovano. Policija vas usmerava, imate svuda table gdje piše parking. Prosto čuo sam da je Red Bull Ring najbolji po tom pitanju, ali ovo nisam očekivao da je ovako lagano zapravo. Zahvaljujući moj dragoj smo napravili ovo mesto ovdje šmekersko. I to je to. Sad je vreme za kaficu, pa se penjemo gore na našu tribinu opet. Put your hands down. And now put your hands up. Yes. And now put your hands down. Everybody, come on. Put your hands up. Put your hands down. Up. Faster, come on. We are live, guys, we are live, come on. Up, down, up, down, up, down. Definitely the best crowd in the world. Please keep your hands up high. Hands up high, and once again, clap your hands. Auslaufstart im Ziel. Die Zeit von Norris, die erste Division 1:06.9.00. Kujenem ti materu. Get now, so these are the final laps. Intermediate point as he charges up the hill to turn 3, and as a personal best, 16.5. He's landed on the seat for Ovo je prvo, drugo mjesto za Ferrari. Vidi ga Russell mrtvak. Ljudi, to je to za današnji dan. Hamilton je na kraju završio na 3. mjestu. Ispred njega je Leclerc i prvo mjesto je uzeo George Russell, što je vrlo razočaravajuće za mene, a pogotovo u okolnostima u kojima je uzeo u pol poziciju, a to je što se Max slupao u Q3, bukvalno u posljednjim sekundama Q3, i jednostavno Antonelli nije uspio da napravi vreme i još neki vozači nisu uspjeli da naprave novo vreme.
tako da na moment su Leclerc i Hamilton bili prvi, drugi i onda je i Russell napravio vreme i on je zauzeo svoje prvo mesto, što je malo bez veze, ali sa druge strane sam zadovoljan zato što je Ferrari drugo, treće mesto i realno trka je otvorena sutra, može svašta da se desi. Naravno navijam za Hamiltona, ali eto, iako Leclerc pobedi, to je svakako Ferrari, pa mogu da se radujem zbog toga. Max na kraju završava na 5. mestu, jer on je u svom prvom pokušaju napravio dobro vreme, tako da izvukao se realno, izvukao se. Tako da vidjet ćemo, sutra je trka otvorena, sve u svemu to je to, idemo kući da odmaramo, sutra moramo da ustanemo u 5 sati ujutru. Stao sam da sipam gorivo i ovoliko potroši do staze i nazad. I po posljednji put ove godine smo se uputili ka Red Bull ringu, zato što je danas nedelja, odnosno danas je glavni dan zbog čega smo svi ovdje došli, a to je trka Formule 1. Idemo da vidimo, da podržimo naše miljenike i da navijamo za Hamiltona do kraja. Danas je onako dan kada ćemo provesti 12 sati na stazi, a možda čak i više od toga, zato što posle trke nećemo ići odmah kući, već ostaćemo tu da jedemo, da popijemo kafu, da chillamo, da jednostavno budemo na stazi što duže moguće, iz dva razloga. Prvo, zato što će na parkingu posle trke biti pakao, čekat će ljudi po 2, 3, 4 sata. Mi smo skontali da je bolje da to vreme iskoristimo na stazi kad smo već tu, da nešto pojedemo, da nešto popijemo i da vidimo kako je hrana generalno u fan zonama i generalno na ovim trkačkim stazama kada je reč o formuli. Ima dosta zanimljivih stvari danas da se pogleda, kao što je Porsche Coupe, imaju neke parada vozila, odnosno voziće ove stare formule, naravno trka Formule 1 i tako još neke usput stvari. I to je to, ljudi, još malo je ostalo od ovog vloga do kraja. Ja se nadam da vi uživate u njemu do sad, poprilično dugačak vlog, ali nadam se da je zanimljiv jer nama je realno zanimljivo. Tako da uživajte, ljudi, idemo Red Bull ring i onda se čujemo tamo. Ćao. Dakle, kao što vidite, pola 8 ujutru, stigli smo realno u dobro vreme, ali parking je već poprilično popunjen. Nismo čekali nigde i nije sad neka prevelika gužva, ali iskreno, s obzirom da je pola 8 ujutru, ima stvarno previše auta na parkingu. Što je dobra, men. Mislim da sam spreman za danas. Full. Da? Kako ću da mašem tamo, vete, da me snimi kamera. Sam dobar ovako. Odlično. Već mogu i nju da držim. Ovako da me štiti. Pa dobro, ali ne možeš da je pokvasiš, bolje ti peškir. Bolje peškir, evo. Neka je ovako, šta neka stoji. Kako izgleda pozadi. Snimi malo. Iz aviona se vidi za koga navijaš. Se zna, a? Šta me odalo? Gledajte bre, ko je najbolji. Kako je bre, mamu na jebem bre. Dođite na crtu svi bre. Ole. Innenseite kommt Bristot rein in die Niki Lauda Kurve. Coupé zieht außen durch. Bristot bleibt innen, dahinter schon die Lechner-Autos. Es war kein wahnsinnig toller Start des Polesitters, der mit durchdrehenden Rädern losgepfiffen ist und daher sehr schnell eingeholt werden konnte. Aber die Lechner-Autos machen bereits Druck und die Hannover-Autos sind bereits in Führung. To the second place driver, Chester Kiefer. The trophy is presented by Dan Moore, Vice President of Start! Guter Start von Charles Leclerc, sehr schnell reagiert, George Russell zieht rüber und versucht zu blocken. Ferrari wird nicht vorbeikommen bis Kurve 1, aber vielleicht mit mehr Schwung rauf Richtung Kurve 3. Russell vor den beiden Ferrari aus der Niki Lauda Kurve hinaus. Einer geht weiter, das ist Kimi Antonelli, der hat aber, glaube ich, den 4. Platz gerettet und dann fliegen sie auf. Noch immer Mercedes-Führung. Russell hat die Nase vor Leclerc und Hamilton.
Yeah, Russell's okay out in front, but the two Ferraris standing most of the time side by side. Lewis Hamilton just ahead now of Charles Leclerc. Bravo, bre. Is next up ahead of Max Verstappen. Early days, of course. Very early days. Trka je već uveliko gotova, ljudi moji. Ovdje nam je malo muzika, malo moramo biti brzi zbog copyrighta. Sveo sam da jedem i Tamar i ja smo uzeli šniclu, kao što možete vidjeti, takozvanu bečku šniclu. Mislim da nema bolje mjesto nego u Austriji da se nešto ovako pojede. Trka je gotova, nisam nešto previše zadovoljan, iskreno. Hamilton je peti, Ferrari opet pravi lošu strategiju i toga je koštalo podijuma na kraju. Nije bilo tempa za pobjedu, sa te strane mi je malo lakše jer da su prokoskali pobjedu bio bi jako ljut, ali sa druge strane Max je osvojio drugo mjesto, to je realno bio maksimum za njega, možda čak i više od maksimuma, tako da sve u svemu trka je bila zanimljiva, bilo je dosta preticanja, naša tribina je bila vrhunska. Mi idemo sada jedemo ovo, moje vruće. Jedna ova košta 8,6 eura. I onako, poprilično je velika, dosta je veća od ove zemičke. Sad da li opravdava ovu cenu? Pa realno, s obzirom na kakvom smo mjestu, očekivao bih da je skuplje, tako da jebi ga 1000 dinara za ovako nešto, s obzirom na okolnosti mislim da je skroz ok cena. A kad uzmemo u obzir da sam hot dog platio 8 eura, isto koliko i ovo, mislim da ovo vredi svakako. Ali ovako, s obzirom koliko je veća od zemičke, pojedem pola šnicle da bi došao do dela gdje ima priloga. To je malo minus, iskreno. Evo i kištu smo dočekali. Želim da pozdravim ovim putem moju mamu, koja se setila i obezbedila nam kabanice, a i obezbedila nam i one sunđirane odvavanje na kojima smo sedeli na travi 100.000 puta. Tako da bez nje bismo najebali u više navrata. Ali evo, ne mogu da verujem, posle ovako sunčanog vikenda mi smo dočekali i pljusak da počne da pada. Sad ćemo da vidimo ova kabanica šta kaže. Dobra ti je ta roze boja, prava muška. Crvena za Ferrari, bre. Sad to što je roze je skem, trebalo da bude crveno. Viš, sad imamo kišobran koji je ostao u autu. Sve bi bilo mnogo lakše. Hajde, navuci tu kesu da te vidim, jel znaš? Kako to ovo beše stavlja? Nije to za tebe. Jeste. Ovo, brate, ova kesa užegla na 40 stepeni, brate. Vidi, pocepaj. Tu jebem. Pa ti ne znaš što da staviš. To ne. Nije, ovo ima rupice da se luftiraš. Ljudi, znate zašto ja sve ovo radim? Pomeri se. Dva razloga. Čim obučeš, staće kiša. Da. Ako uopšte obučeš. Prvi razlog, da ne bude da sam je džabe nosio. Ono pačkici ovu, kao da treba posaditi, ide. Fuck. O Bože. Fucking shit. Ljudi gledaju retarda, bre. Postaje sve teže se vuče jer je mokro. Izgovori. Ali snalazimo. Brate, pocepak je celu. Ajde, pomeri. Možda i staneš. Ne mogu dalje. Nema veze, daj mi kačke. A zar nećeš kačke da zaštitiš? Zbog ovoga sam i stavio. Drugi razlog je da zaštitim kačket. Staviš ovako pod kačket. Jesam ga zaštitio? Jesi. A? Jesi.
Dobro sam se zaštitio. Super kabanica s AliExpressa. Ćao Red Bull Ring. Vidimo se nekom drugom prilikom. Krenuli smo ljudi ka kući, uvatio nas je nerealan pljusak da se iskobeljamo iz ove gužve, pa ćemo da se čujemo. Au ljudi moji, pogleda. Pogledajte vi ovo. Gledajte vi ovaj kadar, a? Profi. Ti čitaš Šta čitam? pitanja. Ja tebi ispitujem. A tvoj telefon, ja ne diram tuđu svojinu. Ljudi, došlo je vreme da se odjavi vlog. Iako je vlog počeo pre 10 dana, a završio se pre 7, kakvi 7, vlog se završio pre 9 dana. Šta pričaš ti? 24. smo krenuli na put, formula se završila 28. A danas je 7. A danas je, znači 28. juna se završila formula, Znači, a pre danas 9 je dana. 7. jul. Pre 9 dana se vlog završio, mi tek sad snimamo odjavu. Zašto? Zato što sam tamo zaboravio da je snimim, a tek sam jutros završio editovanje vloga, pošto traje sat vremena. Tako da nije bilo potrebe ranije ni da se snimi. Ali, za sam kraj videa, za sam kraj ovog vloga, ćemo da odgovorimo na neka pitanja koja mi mislimo da su zanimljiva i da onako sumiramo utiske na kraju putovanja. Taman je prošlo 9 dana, tako da utisci su se slegli i moći ćemo hladne glave odgovorimo na neka pitanja koja smo sami sebi postavili na kraju same trke. Dobro, i neke informacije koje će biti korisne ljudima ako žele da dođu i da idu na Red Bull Ring. Tako je. Koliko smo naših ljudi sreli tamo u stvari. Znači, prve naše ljude koje smo sreli su bili u prodavnicama, u Ferrarijevoj radnji. Tamo sve devojke koje su radile na kasi su naše. I generalno svi koji imaju ono F1 majice, znači koje rade u storovima i u okviru organizacije, smo primetili da ih je velika većina njih sa Balkana. Čak i oni ljudi koji za parking usmeravaju, i tamo smo čuli da ima dosta naših ljudi. I na tribinama, bukvalno red ispod nas, je bilo 5 ljudi iz Srbije, tako da neverovatno. Super ekipa. Sljedeće pitanje, organizacija eventa. Ispričaj, Ti jedno, ja jedno. Pa šta si meni dao ovo teško pitanje? Pa, na iskustvo, brate, sam te prevario. Pa što uopšte da kažem da je... Šta je, kamera? A, radi kamera, la. Ne, pa dobro, što bih rekla... Kako se retardiram. Ajde, idi gledaj Novaka, ajde. Pusti ja da pričam ovdje. Znam što ću da kažem. Ti si to htio da kažeš uz vid parkinga, tako? Ne, imaš posebno parking. Ajde, pričaj ti organizacija. Ja ću hranu i piće. Dakle, sljedeće pitanje, organizacija eventa. Bilo je stvarno 300.000 ljudi je prošlo kroz ceo vikend, a stvarno nijednom momentu nismo to osjetili, da je toliko zapravo ljudi. Šta si ti videla? Da je za trku bilo 100.000 ljudi na stazi? Da. 100.000 ljudi na stazi, a kao da je bilo 5.000 ljudi na stazi. Znači, vrlo je to profesionalno urađeno, dosta ljudi koji rade u okviru organizacije, dosta imate gejtova za ulazak. Jedna vrlo organizacija na visokom nivou, fan zone su neverovatno organizovane, ima ih stvarno dosta, tako da... Pa samo naša tribina imala 8.000 ljudi. Da. I plus je ispod bio general admission. Videli ste i sami parking kako je organizovan, tako da Red Bull Ring, znao sam i pre nego što smo otišli da je jedna od najorganizovanijih staza, ali sad smo se uvjerili, nemamo iskustva pa da kažemo, na Red Bull Ringu je tako u odnosu na neku drugu stazu, ali stvarno, koliki broj ljudi bude, stvarno se ne osjeti. Sljedeća stavka je cena hrane i pića. Kako se tebi čine cene na stazi i kako ti se čini hrana, kvalitet hrane? Skupo. Voda pogotovo. Koliko smo platili vodu? Kupili smo 3 male flašice vode i to je koštalo... 14 evra. 14 evra, brate. Skoro kao 2 hot doga. I 2 šnicle. Čak 2 šnicle su 4 evra skuplje od toga. Kako bih rekao, ne isplati se da kupujete piće, to možete i da unesete na stazu, možete i hranu, ali ako nešto kupujete, kupujte hranu, realno, s obzirom na mesto i doživljaj, i hrana nije toliko preskupa, ali i piće zato jeste, a pogotovo što imate one water stations svuda po stazi, možete vodu za džabe da pijete, čak i u WC-u može voda da se pije, tako da poneste od kući 1-2 Coca-Cola Zero i vodu punite tamo, uvek imate hladnu vodu.
i eventualno kupite nešto da pojedete, mada mi smo Bilo je poneli, brate, i raznovrsno, čips, ali... nosili smo i kuskus, Da. tako da u principu ni to ne mora, ali možete da se počastite, nije neka premium hrana, ali nije ni loša, iskreno. Ima raznih budemo- stvari. Ukusno je, okej. Nismo sve probali, ali okej. Aktivnosti oko staze i fan zona, Dobro, ima svašta. ima svašta, U da. zavisnosti od toga šta. Ajde, u kupujemo. fan zonama imate da kupujete, uglavnom su šopovi i hrana. A pričao si koliko šta košta u shopovima? Ma da, prilike. Uglavnom smo na šopove, znači na sav merch koji smo kupili, smo dali 600 eura, 650 eura. Što, mislim, ajde, okej su cene, vidjeli ste, ona majica bila 50 eura, kačketi su oko 50 Zato eura. Maxova majica 130 eura. Pa i Hamiltonov dres je 120-130 eura. Mercedes je skuplji, Mercedesovi kačketi su 75, dok su svi ostali 50. Tako da, ali neke prosječne cene. Očekivano. Očekivano, da. Šta je još bilo od aktivnosti? Mislim, videli ste sve, bili su oni simulatori, međutim gužva velika, bilo je da se slikate na podijumu. Šta je još bilo od tih nekih aktivnosti? Bilo je da se menjaju... Bungee jump, da skačete. Bio je bungee jump, bilo je da menjate gume. I tako ima još poneka stvar, ono, usput, čisto da ubijete vreme, pogotovo ako ste Uvek sa žurka ekipom. oko tribine. Da, bilo je dosta muzike, DJ-evi su bili sve vreme, tako da ko voli da partija ima i to. Doživljaj s tribina, izvolite. Meni je bilo prelepo. Mesto na kojem smo mi bili je jedno od najlepših što se tiče i pogleda i aktivnosti na samoj stazi. Vidjeli smo preticanja. Najbolje od svega što je Max ispred nas pretekao Hamiltona. Da skratim priču, nebitnu, To je najlepše od svega. glavni utisak sa tribine je da se ove formule čuju užasno. Znači, čuju se stvarno ko fanovi i Ne čuje treba se ko na tražiti TV-u. mane, nego šta nam se svidelo. Ali sve osim toga je bilo da je. Ono što je isto jako zanimljivo, poređenje sa General Admissionom, ako ne planirate da zauzmete svoje mesto u 7-8 ujutru na travi, I tad je kasno. ne isplati se, zato što ne možete ništa lepo da vidite, ali ako ide vas, recimo, grupa ljudi i zauzmete neko malo veće mesto, razvučite neki mali šator i tako, da kažem, odmah uz ogradu, realno se isplati i kad ima više ljudi može uvek neko da dežura, da čuva mesto dok ostali šetaju, ali ako idete ovako dvoje kao mi i ako želite da gledate akciju na stazi, trkanje, preticanje, mislim da General Admission nikako nije opcija. Planiranje puta i potrebne stvari, tu smo se vrlo dobro pripremili i ChatGPT nam je dosta pomogao da nam izvuče iskustva ljudi po internetu šta su pisali, što su išli na trke, ali trebate dobro da se pripremite. Šta nam je bilo najpotrebnije od stvari? Voda, da imamo ono za sedenje, znači Zašto nam neki je sunđer, Peđa neki mama kupila? jastuk da sedite na njemu, sun protection, znači mora kapa, mora... Peškir. Ja sam kvasio ljudi peškir, a i ti si isto. Nakvasite peškir sa vodom, stavite ga ovako, vidjeli ste kako je meni bilo u klipu i to vas štiti od sunca. I to je u principu kabanica, zavisi kako je koja staza u pitanju, ali kabanica... Kišobran isto. Generalno... Suncobran vam treba. Zeznuli smo se što nismo To kupili je suncobran. kišobran, kakav suncobran? Suncobran. Kišobran. Suncobran jebote. Nećeš ovo da nosiš valjda. Pa onaj mali. To je kišobran, Peđa. To se zove kišobran, a To samo se ga zove koristiš za suncobran. sunce. Kako suncobran? Kurcobran. Mi smo htjeli da ga kupimo u nedelju, zato što je bilo pretoplo, ali su svi već kupili u petak i subotu, tako da za nedelju nije ostalo ništa. I to isto treba da kažemo ljudima da kad kupuju stvari, da prvi dan čim dođete odmah obavite shopping i posle toga ste mirni, imat ćete i veličinu i broj i sve što Jer treba. evo, u subotu ujutru svi suncobrani u svim ekipama su bili rasprodati, tako da... Ali, realno, u nedelju kad je bila trka, niko nije otvarao suncobran, tako da u principu nije vam neophodan, to smo na kraju ustanovili, ali... Dok su treninzi drže otvoreno, ali kad krene trka, svi zatvaraju. Mislim da smo sve prešli. Ako vas nešto dodatno zanima, pišite Pišite dole u u komentarima. Ja se nadam da ste vi živjeli u ovom vlogu, prvi vlog, da mi je ovoliko znači i da je ovoliko dugačak. I realno mislim da je ovo najbolji klip na kanalu od svih brdo klipova što sam snimio ikad. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Sljedeći klip, iz BMW muzej. muzeja. To je malo manji vlog, ali bit će dobar i taj. Tako je. Adios.